السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من مقرر باركور للسنة الأولى إعدادي. درس اليوم une activité orale. Dire un poème. J'observe et je comprends. L'école. Le titre de ce poème, c'est l'école. المدرسة. Donc, عنوان هذه القصيدة l'école. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, des blocs, des quartiers, et puis mon cœur qui bat tout bas. Donc هذه c'est une strophe هي مجموعة ديال الأبيات. donc هنا c'est le vers اللي هو بيت شعري. هذه فيها 5 ديال الأبيات. donc هنا dans notre ville مدينة il y a des tours أبراج, des maisons par milliers, منازل بالآلاف, de béton إسمنت, des blocs هي مجموعات سكنية, des quartiers أحياء, et puis mon cœur qui bat ثم قلبي يخفق. dans mon quartier il y a في حينا يوجد des boulevards, des avenues شوارع وممرات, des places ساحات, des ronds-points ملتقى الطرق, des rues أزقة. et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affoulent. Donc ici, في زنقتنا, il y a توجد سيارات, ناس, un grand magasin, une école, مدرسة. et puis mon cœur qui bat tout bas. La strophe dernière. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour. في مدرستنا يوجد عصافير تزقزق كل يوم. Dans les marronniers de la cour. في أشجار الكستناء. mon cœur qui bat est là. يوجد هنا. chaque charpenteau هذا هو le poète. هذا هو الشاعر اللي كتب هذه القصيدة. j'énumère les lieux cités dans le poème. donc هنا في la strophe 1 الأمكنة اللي غنستخرجوها في la strophe 1 il y a les tours أبراج, les maisons, du béton, des blocs et des quartiers. strophe 2 les boulevards, les avenues, les places, les ronds-points et les rues. la strophe 3 un magasin, une école. et la strophe 4 l'école et la cour. Saha. Su'al رقم 2 A. Parmi les lieux cités, j'indique celui que le poète aime le plus. نبين هاد الأمكنة اللي ذكرناهم في هاد الجدول. شكون هو المكان اللي كيبغي اللي كيحب لو بويت الشاعر بزاف. دونك هنا سي ليكول المدرسة. B. Je relève ce qui le montre. شكون اللي كيبين لنا هاد أنه كيبغي شكون اللي كيبين لنا أنه كيبغي المدرسة. دونك هنا كنقولو mon cœur qui bat est là. دونك ذلك القلب أو قلبي الذي يخفق يوجد هنا, يعني يوجد في هذا المكان في المدرسة. 3 je relève la strophe à laquelle renvoie le titre. دونك la strophe اللي كتدلنا على العنوان c'est la 4e strophe, c'est-à-dire la dernière اللي تذكر فيها l'école المدرسة. 4 je relève les éléments cités dans la dernière strophe qui sont opposés à l'encombrement des villes. يعني غادي نذكر العناصر اللي مذكورة في la strophe الأخيرة والتي هي مضادة للتراكم أو ازدحام المدن. donc ما كنلقاوش في المدن, ما كنلقاوش des oiseaux chantants et aussi les marronniers de la cour. كنلقاوش أشجار ديال الكستناء في الساحات. je lis les mots suivants. غادي نقرا الكلمات الآتية. des tours, des quartiers, cœur, des boulevards, des ronds-points, les marronniers. je lis la strophe suivante. غادي نقرا la strophe الآتية. dans cette école il y a des oiseaux chantant tout le jour. dans les marronniers de la cour, mon cœur qui bat est là.
Je lis le poème d'une manière expressive. غادي نقرأ القصيدة ديالي بشكل معبر. J'apprends par cœur le poème et je le récite devant mes camarades. يعني غادي نحفظ le poème ديالي وغادي نصدرو قدام les camarades التلاميذ الأصدقاء. Je demande à mon professeur de nous aider, mes camarades et moi, à constituer comme la LPO, Ligue de protection des oiseaux, اللي هي رابطة محافظة على العصافير, un comité de protection des oiseaux qui nichent ou qui vivent dans les arbres de mon collège. يعني اللجنة غادي نديرو واحد اللجنة للمحافظة على العصافير التي تعشش أو تعيش في أشجار الإعدادية أو المدرسة. Nous travaillerons غادي نخدمو من بعد en coordination بالتنسيق avec le club écologique de l'établissement مع نادي البيئي ديال المؤسسة. دونك غادي نختارو أسماء ديال العصافير المتواجدة سواء في البلدة في لاغيجيون ولا في المؤسسة ونديرو عليهم ورقات تقنية يعني الاسم العلمي ديالهم شنو كتاكل. دونك الاسم ديال الصغار ديالها, الاسم ديال الأنثى الذكر لا فيميل لو مال, اي اوسي شنو كتاكل, الا كتكون مهاجرة فين كتمشي والوسط فين كتعيش, واش وسط دافئ ولا وسط بارد, واش مهددة بالانقراض ولا لا, واش محمية الى غير ذلك.